Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum Malion. La folie be maliden be la jele. Mali muso ko di basi tawla. Ala kana basi tawla. Abe de meni do mana kuma flaka. A fula ye Franci. O kuma nyana ma flana ni. O ye arasati mais sani ka kuma arasati kan be yafa dila ka mo folo. Parce que Ramadan ka gele. Ambe kumbe serial la donc abende mani do wiyo nana nya si serial mo ma folo serial mo ba bela jilefu ambe de kumbe serial la o bala to mna ambe de kumbala be mo ka ni na kanu chwa tekiri digina te mo lola mais ambe mali jo stradika serial mo nya mena kuma rasbat kan ta do ya ambe kuma di pour que aka anga premier ministre la kusili dabla nanga jamana la kusili parce que anya arasiba di toni mi akuka be mali de cho anya to no stradi comme aere aramadembe do be fili o te fili bon mbe fili nte bo fili kon la o de ka ju comme be ambe arasiba tabula mena anya se ba ko la depuis élection terminale sumala ko la mo do chama fene bora wotu aka adjoint refene ko ya o fena ya reta bon mo ro be o lu ba fe mo problème to la ni be mo fe ba fe frato la fait mais nous b'a fait vraiment on ya fama maintenant comment il faut quoi vraiment on met mal de là quoi antina c'est quand jo ala soit qui jo donc do kabanga mali la kushi français aller de tomber français aller ko kale bon mal du mal de ka to bu fa obobo to pas do bon mal de ka to fa mal de ka to do faut ka ta saka c'est ma ka to bu fa akoko Nelson Mandela je crois qu'Abena fait Nelson Mandela au comment me battre qu'on Abena pour des ça parce que c'est un peu ça va dire quelque chose je crois qu'Abena pour des ça donc vraiment c'est le mo ya fama mena ka ko confier pour que Touré la ça et Touré abe di ko di basiti la i ka di ma du ko di basam bram so du ibe hera la ala ka shini kana di ma to communicateur Touré comme Asim Gota ya fa yana ka nya fa ka ministry na ka baraba bu kale ti dalwa la Asim Gota ka de worte ne ka nga Asim Gota ma mina mbo rofai mais ni ta ale ka niveau la nimbe ele ka niveau la ça comme déjà ele nana ka nga mali paski ka ira ka fo ibe ladam do ka ira ka fo mo manga mo droit be ni ka hakedi do ka nga dimsunu paski ka be clair avec bon mo kelembe ya le la somme en te nga famille no respecte vraiment ibala je am tungana ga ni tolo le be te se ka je ka kuma ate ka fo kuma ka de hotel mais kuma do be oui ne ka devoir de ka parce que ne be finga fait fier ça wallahi bilay malidon be abe malidon be ko la arasbati ibala je ka daga bandala iba daga bandala chumina mena tuwa sumina fi comme déjà ere ko mo la bushima ka mo droit ka di famille arasbati mi mani sugal tian comment elle va faut kuma be ou ya kunguda bolo sugal be ka en sugal fait l'honneur de notre pays sugal be ka nga jamana kuna wole de ayo ayaka émission go do ay sugal la kushi kan nazara ou défensita yame non seulement arasbati est journaliste à kalantala à doniatala arasbati c'est qui s'y m'appelle kabanga mo akake saka ibeka ka mo la kushi ko jo dira mo la mais ni ye jamana la jodi pour que ne be famale de facturer ibala je ne ta fait vraiment anga arasbati kuma kama arajo nouveau la ka bo fene ka knarda arajo nouveau che ne mo tibolo mimbi ka yoro animé déjà elle du mbado arasbati ka vie droit le mo chite kala ni ka arajo ni ke tila arajo nouveau che programme à PDG au mal à traiter ni ka itika radio fait na mandi il va continuer à la bla à qui si kaba ango chamana la kushi parce que je crois que elle est taika radio faut que Dieu wuli je ka faut arasba takakata akamba na kanfo kuma ta radio julibama donc ni ti ibika radio fait ibe chebui parce que ya ikol be amena abora ko parce que ya yi abesra mi ka tesra ni manka akalubo be mote jugula mais anga jamana di comme arrangement na kare mo be kan bo ci sa amena men dabna su kuma a ce ka bo ka ta farati problème ta la wor babulu di wor babulu si problème to la aya so to ta anga mo to la mais ambe mi ni fait progrès en ta fait ka arrangement kan anga sobal to ka mo ou be kan jamana la kusi vraiment ibala ge bo au dossier révisé comme il rek kala ni be ko don alama dinga ngam la to mi bodon et puis la fin be ablu nyang ni be table au préfet comme arrangement mo ta la mo ta ka dimala ya fuma wala anyana ko maliya tay ubi aka usani toyi ubi mi kada adaya bofo tiya démocratie ana droit malama
vraiment la jɛ pour que i ka arabia sɔrɔ ko ne tɛna ko jɔlɔku cɛ n t'a fɛ ka bon ko ko kuma f'i ɲɛna i ye den ɲɛnama de i jija i ka arabia taga bɔ an da la ok n bɛ bɔ yen n bɛna kuma ɲɛnama de fɔ sisan Assimi Goïta n bɛna ɲɛsin ma komi n y'a f'i ye cogo min na fanga bɛ minɛ ten a tɛ karese e yɛrɛ depuis anw bɛ Faransi mɔgɔ si tɛ Faransi kɛ arabu fɛn fɛn bɛ yen Français bɛ siran mɔgɔ min ɲɛ o ye Algérien bɛɛ b'o dɔn u sɛbɛ dɔnnen don Algérien sɛbɛ dɔnnen don Faransi tubabu bilen b'a ka manamana ko kɛ bɛɛ la fo Algérien Faransi a papier b'a bolo papier n'i y'a k'a la a bɛ muru dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ Algérien sɛbɛ dɔn Faransi donc comme Algérie a misikili yira bon sisan a ko cɛlen bɛ yɔrɔ min na e bɛ kan ka ko ni musala lajɛ ne bɛ min ɲini fɛ sa Assimi Goïta i bɛ Sogɛl de wele sisan k'a fɔ ko Sogɛl i ka baara kɛ Faransi ko la Sogɛl b'a tɔ ɲa comme je sais qu'au kumana aye France ambassadeur wele ni ne ko nyana ko an ka lasigide de wele jowoto o ma wele donc kangar de dare donc comme déjà pour état ko kuma mini fɛn bala parce que France tini siga bolo ma a bɛna cogo bɛɛ de kɛ sisan k'an ka jamana ti k'a d'a ma parce que hasidi France ka juguya n'a ka ɲɛngoya b'a jugu la fantan ye fantan de fantan tɛ se ka ɲɛna cogo si de la sɔrɔ fɛn na parce que France dayirimɛ de bɛna tila la parce que bɛɛ b'a dɔn n'i y'a mɛn wari sefa garanti de don hali n'an ko Amérique ma bi k'an ka sanu n'an ka recherche filɛ nin k'u ka an ka wari kɛ dollar ye Américain b'a ka ye an mana jamana wuli bi k'an b'a fɛ ka an ka fusi an ka farabali ma k'u k'a garanti b'a garanti bɛɛ b'o dɔn ne y'o fɔ ka tɛmɛ ne b'a dɔn ni sigiyɔrɔ la a dun bɛ kɛ Mali bɛ bɔ sefa la o kɔni o siga tɛ ne la yɛrɛ Ala barika la donc ne bɛ min ɲini fɛ Assimi Goïta nin tɛ kuma diya ye i bɛ Sogɛl wele k'a f'a ɲɛna a bɛ Diop wele ministre des affaires étrangères a bɛ Faransi latigide wele ko vraiment ko kɛlɛ tɛ ko komi jamana bɛ position min na vraiment an tɛ taa ka ɲɔgɔn da a ka t'u ka so fɔlɔ i b'anw ta la nin ne bɛ tilen ka nin f'i ye n ye ɲamɛ ta f'i ye n y'o négligé ɲamɛ Niger ta f'i ye mais Faransi ta kan'o négligé Assimi Goïta n b'i deli Ala kama ne lamɛn an bɛɛ bɛ faso joli la a fɔ Sogɛl ɲɛna Sogɛl k'a fɔ ministre des affaires étrangères a ka Faransi lasigiden wele ambassadeur wele a ka t'u fɛ yen fɔlɔ an ta ka na an k'an ka jamana basigi vraiment n'i m'a fɛ bɛ nimisa fɛn min bɛnna la ka se n bɛ ka sɛbɛn de f'i ɲɛna parce que Faransi tɔ bɛ ko bɛɛ fɔ Guinée bɛɛ b'a dɔn Guinée coup d'état olu y'a préparé hali n'a sɔrɔ fɛn bɛɛ cɛ la parce que u bɛ se ka ko bɛɛ kɛ u bɛ se ka courant tigɛ u bɛ se ka ko bɛɛ kɛ parce que fasodenjugu bɛ yen i y'a faamu b'a la bon n bɛna min fana fɔ fana k'a gɛlɛya o ma Maliyɛnw a kana tɔɔrɔ parce que comme Kasumɔ yɛrɛ y'a fɔ ko ni mɔgɔ minɛna n'i welela ka na k'i bɛ taa pôle économique y'i wele sisan i y'a fɔ i kan ka taa fɛn na ka sɔrɔ i ka jugement bɛ kɛ i ka sɔrɔ o i ka fɛn bɛɛ u bɛ glace d'a bɛɛ kan i ka banque i bolila o i bɛ yen k'u bɛ i ka fɛn bien bɛ saisi donc comme ne yɛrɛ filɛ nin ye Ala ko tiɲɛ ne tɛ minɛli fɛ parce que hadamaden n'i ka i bolo b'a da kɔnɔ i b'a nɛgɛrɛ k'a fɔ comme déjà an y'a mɛn ko mɔgɔ caman bɔra vraiment i bɛ ka mɔgɔ ninnu aw bɛ se ka bɔ yɛrɛ hali n'aw m'i den ka bɔ aw bɛ bɔ mɔgɔ si tɛ s'aw ma comme minɛli bɛ ka na dɛ sani minɛli ka se aw bɛ bɔ comme aw ka wari n'aw ka so ninnu ni fɛnw bɛ yen ani min bɛ kɔfɛla la glace bɛ na da aw bɛ se ka bɔ frontière 7 de don mɔgɔ si tɛ jigin aw la aw bɔ parce que ne yɛrɛ t'a fɛ aw ka taa kaso la yɛrɛ a taga Faransi yɔrɔ diya o Côte d'Ivoire y'aw diya o yɔrɔ y'aw diya o a tɛ aw ma mɔgɔ faga wariko de don aw bɔ o de k'a y'a ma i bɛ ka mɔgɔ ninnu aw bɛ se ka wɛrɛ ta mɔgɔ caman bɔra an b'a kalama an ma se an k'u tɔgɔ fɔ aw bɛ se ka wɛrɛ ta vraiment Maliyɛnw kana jigin a na a y'a to ninnu ka bɔ parce que nafa tɛ kasolataga ni fɛn na n'u bɔra yɛrɛ o de ka ɲi u b'a dɔn ni aventure ye mais anw b'a kɔnɔ an b'a dɔn min an bɛ Ala deli la ka segin an ma sonyɛli kɛ an ma binkanni kɛ ni wolobara de mɔgɔ bara de ka di ou bien ni wolobara de ka a y'a t'u ka bɔ bani n'u bɔra n'i ye san 2 ni 3 kɛ u b'a dɔn ko min don u bɛ segin ka na donc o tɛ ko gɛlɛn i bɛ ka mɔgɔ a ye n ka kuma mɛn frontière 7 la aw bɛ se ka bɔ sisan minnu b'a dɔn k'u bɛna minɛ traité i bɛ se ka bɔ komi e yɛrɛ b'a dɔn i bɛna minɛ traité i tɛ bɔ bon tɛ Amadu Goïta ka ko k'a kalama hali n'a ye wari dun peut-être k'a passé la mɔgɔ wɛrɛ ka kalan t'o la mais traité e bɛ se ka bɔ komi e ka kuma tɛmɛ kan e n'a ɲɔgɔnna ninnu aw t'aw yɛrɛ ta mɔgɔ caman bɔra an b'a kalama an tɛna don mɔgɔw tɔgɔ si la aw bɛ bɔ aw b'an ka jamana to yen an ka transition ɲɛnabɔ ka ɲɛ parce que kuma caman ba in banna kojugu n'i y'a mɛn aw bɛ balabalala kɛ mɔgɔ ma fara i jigi de ka fɛ Faransi ko daga le bɔ to cogo la n bɛ segin walankojugu ka s'i ma Assimi Goïta a kɛ Ala kama i kɛ ne ka nin kuma lamɛn ten Sogɛl wele a ka Diop wele a ka Faransi ambassadeur wele k'a k'a ka minɛn cɛ ka taga aw ka ntan in wele ka na o y'a bannen n'i m'a fɛ i bɛ nimisa a bɛ n'Ala na kɛra se bɛ ka sɛbɛn de f'i ye y'a mɛn donc nin tun tɛ video jɔ nin ye video sɛbɛn k'a fɔ pour que tura an ka duwawu n'an ka barika bi fɔ a lajɛ i ka arasɛbɛ de taga bɔ an da la an bɛ deli Ala na kɛra kama vraiment ok salam alaikum